नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। ए सप्ताहर गल्पटी गाल्पिका किरण मिश्र द्वारा लिखित परिशोध। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व मु पुणी थर आपण को कही रखे, जदि आपण माने एजाएं आम चैनल को सब्सक्राइब करना तान दयाकोरी सब्सक्राइब करनी, कारण आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे ए सप्ताहर गल्प परिशोध, गाल्पिका किरण मिश्र। पुओ जन्मदिन रे गोटे वृद्धाश्रम को जाइथाए किछि मिठा बांटिबाकू। सेदिन जड़े वयस्का महिला को नुआ करी सेठी मु देखिली। पूर्वरु जेते थर जाइथिली केबे भी देखि नथिली। केजाणी काहेकि तांकु चिन्हा चिन्हा लागिला। आउ परिचालक को पचारिली, सार से मैडम किए? नुआ नुआ देखुछि मु तांकु। हाँ, से 2 मास तले आछंती। आपण तो ए भितर आ आसी नांती, तेणु देखि नांती। मैडम को जानिला परि लागुछि। हाँ, जानिथिबे। माउसी खूब चुपचाप लोक। 2 मास भितर कहा सह भी कथावार्ता करिबा केही देखि नांती। हेले तांको ना कोन सार? तांको ना होछि श्यामली मिश्र। श्यामली मिश्र नाटा सुनी मु स्तब्ध होई गली। किछि समय पार्टीरु कथा स्फुरिला नाही। ए सेही श्यामली नुहंती तो? तांको पाखकु दौड़िले। देखिली मो अनुमान सत्य। बयस हो जाइथिबारु शरीर क्षीण होबा सह आखि दुईटी कोठरीगत, केश सबु झोटरे परिणत हो जाइछि। प्रणाम करके पचारली, भाउज मते चिन्हि पारुछंती? मते बलबल करी चाही मुंड हलेई ना कहले। मु आपणक घर को झियो बेले अनेक थर जाइछि भाउज। आपणक हाथ चा भी पीछि, आपणक रंधा भी खाइछि। आ आपणक ननद सीमार सांग अनी कथा मन नाही। नाटा शुणी सारा पर मत लगेगा से मत चिन्हिले भी तांको परिचय देवाकू से जमती चाहू नथिले, किंबा तांको विषय काहाकू किछि कहवाकू से इच्छा करनथिले। बाध्य होई टिके मुंड टुंगारी से चली गले। मु तांको चिन्हि देथिबारु से अप्रस्तुत मने होतले। से दिन मते तांको सेठी देखि बहुत दुख लागिला, कारण कॉलेज समय सीमा मोर घनिष्ठ बांधवी थिला। प्राय समय मु तांको घर को जाए। श्यामली भाउज थिले परिवार रो बड़ बोहू। श्यामली भाउज मौसांकर सांगर झियो थिले। रंग कम थिले भी तांको गुणरे मुग्ध होई मौसा तांको घर को बड़ बोहू करबाकू स्थिर कले। मौसा तांको पसंदर झियो को बोहू करिथिबारु माउसी ओ भाई तांको भल पाउनथिले। आ तार मूल कारण थिला तांकर श्यामल वर्ण। भाई तो तांको भलरे कथा पदे भी होंतिनी। ता उपरे माउसी गोटे स्त्री होई भी स्त्रीटर दुख बुझिबा परिवर्ते तांको रंग को नहीं ताना मारंती। सते जेमती से भगवान को कम रंगर हेबा पाई मिनती करिथिले। आ कला झियर विवाह करिवार बुद्धि हक नाही। जेबे जाइछि देखिछि से अनवरत घर काम करुथिले, तथापि समस्त असंतुष्ट। मौसा किंतु तांको बहुत भल पाउथिले। मौसा श्यामली भाउजू को गोटे स्कूल भी रखी देइथिले। अंततः बाहर को गले मन टिके परिवर्तन हेबो। आउ सेथिपाई किंतु माउसी खुशी नथिले। दिन राति काम करुथवा झियोटा हाथ छड़ा होई जाउछि भाबी मौसांको उपरे रागुथिले। आ तापरे मोर पाठ सरी जाइथिबारु मोर तांको घर सहित संपर्क धीरे धीरे कमी जाइथिला। सेदिन राति मु तांको कथा भाबी सोई पार नथिली। ता परदिन दीपहरे पुओ कॉलेज एवं स्वामी ऑफिस गला परे ऑटोटुए धरी पुणी से आश्रम को गले। परिचालक को कही सीधा श्यामली भाउज को निकट को गली। से बगीचार गोटे कणरे एकुटिया बसथिले। से दिन भी मते से अणदेखा करुथिले। मु किंतु तांको हाथ को धरी कहली, भाउज मु तुमको ठीक चिन्हि पारुछि। सतरे कण तुमे मते चिन्हि पारुन? मते लागुछि तुमे मते चिन्हि अचिन्हा होउछ, किंतु काहेकि अभिनय? अनेक समय भीतर रो कोह को चापी धरी निजको संभाली कहले, हाँ अनी, मु तुमको कालीठू जानी पारछि, किंतु कौन करिबि? अनी, जाको भगवान असुंदर करिथांती ता भाग्य को मध्य असुंदर करिथांती ना। संसारर सुखरे तार किछि भाग न थाए। तांको कथारु तांको जीवनर दुख को कलना करि पारुथिले। सांत्वना देबाकू शब्द स्फुरु नथिला। हेले तुमे एठी केमिति भाउज? मो जीवन तो गोटे दुखर ग्रंथागर। बापा सिना पुओ पाई भल झियो बोली मते ठीक करदेले। हेले जानिछ अनी, बाघर परे भाई मो सहित 5 वर्ष कथा होई नाथि। दिने मनस्थ कले आत्महत्या करदेबी, किंतु असफल हेली। से दिन बापा भाई को बहुत धिक्कारिले। भाईंकर किछि परिवर्तन हैला सत, किंतु से परिवर्तन भल पाइबा नथिला, थिला किछि दया। आमर बाघर 8 वर्ष पर पुओटी हैला। भाविली पुओ मुह चाही दिन काटिबी। पुओ चाकरी घर काम
ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୋଜିବାକୁ ସମୟ ପାଇନଥିଲେ। ବରଂ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ପାଲଟି ନିର୍ବିକାର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛି, ନିଜ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ରଖିନଥିଲି। ତା ବଦଳରେ ଚାହୁଁଥିଲି ଟିକେ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଭାଇ ତୁମର ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନି? ମୋର କଳା ରଙ୍ଗ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଅନି, ମୋର ଅସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଦେଖି ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗ ଆସେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବଶତଃ ଛାଡ଼ିପାରିନି। ଅନି, ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇ ପାରିନି। ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥିଲା। ସୀମା ବାହା ହୋଇ ଆମେରିକା ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଦିଅର ବାହା ହୋଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରିବାରରେ ରହିଗଲୁ ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ ବବଲୁ। ଭାଇଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲା। ଛୁଟି ହେଲେ ଘରକୁ ଆସେ। ବୋଧହୁଏ ଦୂରରେ ରହିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ତାର ସ୍ନେହ ବି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି ପାଖରେ ରହି ତା ବାପାଙ୍କର କୁ ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜାଣୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପା ବୋଉ ଆଗପଛ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ବୋଉ 2 ବର୍ଷ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ସେବାରେ କିଛି କାର୍ପଣ୍ୟ କରିନି ଅନିତାଙ୍କୁ। ବାପା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ହାର୍ଟଫେଲରେ ଚାଲିଗଲେ। ଯେଉଁଦିନ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସଂସାରର ଶେଷ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଟି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରୁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ସିଏ କ'ଣ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ? ବାପାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପିଇବାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜିଉଁଥାନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ବବଲୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥାଏ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହିତ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସେ ଝିଅଟି ସହିତ ବାହା କରିଦେଲି। ମୁଁ ଦୁଃଖ କଲିନି ଅନି, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ସଂସାର ଦେଇପାରିନଥିଲି। ସବୁଥିପାଇଁ ଦୋଷୀ ମଣନି। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇଲ। ତେବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଉଜ? ବାହାଘର ପରେ ସେମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରି ନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବବଲୁ ଫୋନ୍ କରେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଭାଇଙ୍କର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲି। କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ, ପାଇଗଲେ ବି। ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିଲେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ବବଲୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କମ୍ପାନୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇ ଆସିବ। ସତକୁ ସତ ମାସେ ପରେ ଆସିଲା। ସେଦିନ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଦୁନିଆରେ ମୋ କଥା କେଇ ଜଣେ ଭାବୁଛି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ପୁଅ ବବଲୁ ମୋତେ କହିଲା, ମାମା ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେଠି ତୁମର ଦେଖାଚାଁ କରିବାକୁ ଲୋକ ମିଳିବେ। ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ତ ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁ, ଦିନ ସାରା ଏଠି ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ୁଛ। ତୁମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲ ଭାଉଜ? କ'ଣ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେବି ଅନି? ସେମାନେ ତ ସବୁ ସ୍ଥିର କରି ମୋତେ ଖାଲି ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲେ। କେମିତି କହିଥାନ୍ତି, ମୋର ସେବା ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରେ, ଟିକେ ଆତ୍ମୀୟତା ବୋଳା କଥା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତୁମେ ରାତି 10ଟାରେ ଫେରିଲେ ବି ମୁଁ ତ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ତୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯାଏ। ମୋର ନିସଙ୍ଗତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବାକି ଜୀବନ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ରହି କଟେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ। କିନ୍ତୁ ମନ କଥା ମନରେ ରହିଗଲା ଅନି। ତା ପରଦିନ ମୋତେ ପୁଅ ଧରି ଏଠିକି ଆସିଲା। ମୋର ପ୍ରତିବାଦର ଉପାୟ ବି ନଥିଲା। ସେଦିନ ଶ୍ୟାମଳୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏକ ବେଦନାସିକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଫେରିଥିଲି। ମନରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅର ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆଣିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ରବିବାର ଥାଏ। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛି କହି ଘରୁ ବାହାରିଗଲି। ବୋଧହୁଏ ଘରେ କହିଥିଲେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଘରର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଏ କାମ ପାଇଁ ଅପମାନିତ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଠିକଣା ଖୋଜି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟରେ ଶବ୍ଦ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଥିଲା ଭାଉଜଙ୍କର ବୋହୂ। ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ବବଲୁଙ୍କ ଘର ନା? ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତୁମ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ଆମେ ତ ଚିହ୍ନିନୁ। ଆରେ କଥା ହେଲେ ଚିହ୍ନା ହେବ ନା? ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡାକି ବସେଇଲା। ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବବଲୁ ବି ଆସି ସାରିଥାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଲୁ। କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ବହୁତ ଭାବିକି କହିଲି, ମୁଁ ତୁମର ଜଣେ ପିଉସୀ ହେବି। ତୁମ ଘର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳୁ। ତୁମ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛି, ଯାହା ତୁମେ ବି ଜାଣିନ। ଭାବୁଛି ତୁମେ ସେସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଆମେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛୁ। ନା, ତୁମକୁ ମା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କିନ୍ତୁ କହିନଥିବେ, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ଆମୂଳଚୂଳ ଶ୍ୟାମଳୀ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ଚାଲିଲି। କଥା ସରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହର ବନ୍ୟା। ଉଭୟ ବୋଧେ ଲଜ୍ଜାରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
फेरिला बेलू एतिकी कहले, जीवन में जदि तांको प्रति तुम टिके भी स्नेह श्रद्धा थाए, बाकी जीवनटा तुम्हें तांको सहित काट। समग्र जीवन दुखरे काटिथिबा देवीटीए किछि हेले मर्यादा पाओ। तांको ऋण परिशोध करने को जदि चाहूच से जगरू तांको संगे संगे मुक्ति कर। आ भविष्य में तुम पिला जदि प्रश्न पचारे मामा पापा आम जेजेमा कहते सेतबेले कौन उत्तर दब तुम्हें? आमे तांको वृद्धाश्रम रे छाड़ी देछु बोली कौन कहि परिबो? पिला माने क्षमा करिवे तो तुमको? मु फेरिला बेलू दुहे नीरव थिले। मो मनर कथा कहि देथिवर मते किंतु हल्का लागुतला। 2 दिन पर वृद्धाश्रम परिचालक फोन ने जनइले, मैडम से माउसी को तांको पुआ आसी नहीं जाइछन्ति। जणे के निज घर को फेरीजिबा यह बोधे वृद्धाश्रम प्रथम घटना थिला। माउसी खूब खुशी थिले। घर लोक सिना नेले मैडम, के जानी केमिति रखिबे तांको। मु किंतु निश्चित थिले। मो मनरे आशंका नथिला, कारण स्वार्थपरतार अंध पुटुलीटा को मु हटेई देइथिली। खबरटा पाई मु शांति दीर्घश्वासटी मारिथिली। सतरे श्रोताबंधु, किरण मिश्रंकर यह गल्पटी आपण मान मन को निश्चित छुईंदिबो। यह परिशोध गल्प आम दैनंदिन जीवन में घटुवा अनेक घटना भितर अन्यतम। परिणत बयस पितामाता को वृद्धाश्रम रे छाड़बार जो घृण्य परंपरा आरंभ होईची तार एक निच्छक प्रमाण। आशा करी ये कहानीटी आपण मान को निश्चित भल लगी। जदि भल लगी था लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को आदौ भूलिए। मु पुणी आसबि आपण मान पाखक आ सुंदर कहानी ना से जाए रोची। नमस्कार।